nga mahuman ning isesote mga igsoon nga wala tay madala. Ingon nga mga sudlanan mga igsoon ato pa sa Roma mga igsoon kinahanglan paghuman anay nga pagbansay naa tay madala. Dili lang spiritually kung dili physical sad. Tanan madala nato karakter mga igsoon. Naa ta dire matarungon ta, balaanon ta, para mahimo ta may kain mga igsoon, may ginahin sa kalibutan mga igsoon. Gidala ta dire karon aron sa tuyo nga matin-awan ta sa mga butang sa Dios mga igsoon. Siguro sa wala pa ta niadto dire ang atong hunahuna nagpabilin jud sa kalibutan mga igsoon. Ang atong kasing-kasing nahigugma pa sa mga butang sa kalibutan. Apan mga igsoon, ang Ginoo nangita jud paagi aron ma-separate ta ana nga mga lifestyle mga igsoon, ma-separate ana mga igsoon. Gidala ta sa Ginoo dire aron sa tuyo nga matin-awan ta sa mga butang sa Dios mga igsoon.